बाबा इतने पॉलिमर को फालतू नहीं करते तो क्या आप बोले नहीं नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे बर्थडे पार्टी को आम आसीचु। से हूँ मोर गोटे कुन्नी भौणी प्रिंसी तार बर्थडे। तो लियान रो से मौसी हम आउ तार बेस्ट फ्रेंड भी। तो आज तार बर्थडे आम केमती सेलिब्रेट कलु आपण मान सहित शेयर करने को जाऊँगी। आशा करुँच आज ब्लॉगटी आपण मानक निश्चित भल लगे। जदि भल लगे लाइक करदे, कमेंट करके निश्चय जनइबे। जदि फर्स्ट टाइम विजिट कर आम चैनल को सब्सक्राइब करने पाखरे थिबा बेल बटन को प्रेस करदे। चलतु एंजॉय करवा प्रिंसीर बर्थडे ब्लॉग। Happy birthday.